Katano Lamsugu Koktirpani Koktamo Tinini Koktamarogumka. Lokshaba Chongbarani Kaini Achuthani Ankari Shaklajana Tangi Tango Khana Election Observer Vivek Bimanarte West Tripura Lokshaba Ni Returning Officer Te West DM Dr. Bishal Kumar Umakanto School Ni Counting Center Rokno Bereneka Counting Ni Shaming Humung Titikle Jagmani Rok Tang Shalote Final Ni Titiklemung Busuk Shamung Titinka Naija Khani Shekhanarika DM Bishal Kumar मतगणना शुरू होगी जिसमें जो सबसे बड़ा सेंटर है स्टेट में उमाकांता अकेडमी जिसमें 14 असेंबली सेगमेंट है इसमें भी कल ही मतगणना शुरू होगी और जो भी तैयारियां हैं मतगणना से रिलेटेड जैसे काउंटिंग स्टाफ या पोलिंग काउंटिंग एजेंट अथवा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। डिफरेंट असेंबली सेगमेंट में लगभग 8 से लेके और 14 तक काउंटिंग टेबल रहेंगे। साथ के साथ साथ जो पोस्टल बैलेट के काउंटिंग टेबल हैं वो लगभग 28 होंगे और EDBPS के लिए जो हमारा स्कैनिंग का माध्यम है वो 15 टेबल्स के थ्रू किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि टोटल जो काउंटिंग स्टाफ होगा वो लगभग 1000 के आसपास 1200 के आसपास काउंटिंग स्टाफ कल इस एस्टैब्लिशमेंट में मौजूद होगा और लगभग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के 1000 के आसपास 1000 या 1200 के आसपास जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें हम लोग काउंटिंग एजेंट बोलते हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से अथवा फायर सर्विस हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इंटरनेट हो, इन सभी माध्यम से जो भी तैयारियाँ पॉसिबल हैं वो हमने की हुई हैं। और ख़ासकर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इतनी गर्मी को देख के, चाहे वो मेडिकल टीम की ज़रूरत हो, एम्बुलेंसेस की ज़रूरत हो अथवा ORS या इस तरह की दवाइयों की ज़रूरत हो, वो भी यहाँ पे कंप्लीट की गई हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत स्मूथ तरीके से ये रिज़ल्ट हम घोषित कर पाएंगे। और हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट के साथ भी कांटेक्ट में हैं और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आसानी से और काफ़ी स्मूथ तरीके से हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। सर रामनगर बाई इलेक्शन को लेके कोई एक्स्ट्रा कुछ होगा क्या, ऐसे साथ में चलेगा काउंटिंग? जो रामनगर का बाई इलेक्शन है वो साइमल्टेनियसली चलेगा लोकसभा के। जिस तरीके से लोकसभा के राउंड होंगे उनके भी उसी तरीके से राउंड होंगे और उनका भी पोस्टल बैलेट जो लगभग 1000 से ऊपर है उसकी भी काउंटिंग उसी रूम में की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ही रिजल्ट बाई इलेक्शन के और लोकसभा के लगभग एक साथ ही घोषित किए जाएंगे। कितने बजे तक मिल सकता है ये रिजल्ट? देखिए, जो प्राथमिक रुझान है वो तो 11:30-12 बजे तक आपको पता लग जाएंगे। अगर मैं पिछले सालों के ट्रेंड्स की बात करूं और हम उम्मीद करते हैं कि लगभग EVM काउंटिंग हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी और पूरा प्रोसेस जिसमें पोस्टल बैलेट भी है हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 6 बजे तक हम इसको कंप्लीट कर लें। सर उमाकांता स्कूल का आसपास जो बैरिकेड होता है वो कहाँ पर रहेगी और कौन सी बारी किस तरफ रहेगा साइट को? तो 2 लोकेशन है, एक तो IGM चौमनी है जहाँ पे मुक्त धारा है, एक मेन बैरिकेडिंग उस तरफ से वहाँ पे होगी, दूसरा फायर ब्रिगेड चौमनी के पास बैरिकेडिंग होगी और दोनों जो रास्ते उमाकांता अकेडमी के सामने और पीछे से जाते हैं। बसकांगनी शालब्रिजुनो लोकसभा चंगबारनि लेखा मुंगती ख्वाई SDM मेगा जयंती ख्वाई जलानी सुपरटेक कुबनी आदंगरक ख्वाईनी SDM नि काउंटिंग सेंटर थांगै बरक बेरायनाय खा चंगबारि लेखा मुनि स्ट्रंग रूम काउंटिंग सेंटर रकनो तांगसलानो थांगै बेरायनाय जाखा सामुंखु मोरक बसक सकांग जाक्तै थिथिख्लायजाक मुनि रकनो थांगै नायजाकनि सायखानारिका ख्वाई SDM मेगा जयंती the counting center for the arrangement. To my knowledge, everything is done as per the rules. I'm just making a supervision check. Thank you. कांग्रेस ने कास्कोता इंडिया जोड़ने अंगै बाताइने पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आचुक थायो आशीष कुमार शाह जंपय जलानी SDM नि वोट काउंटिंग सेंटर स्ट्रंग रूम रक थांगै बेराय नायखा बाहाय के थिति खलायजाका आबो रकनो थांगै नायजाखा लोकसभा चंगबारिनि कायनि आचुक थानि लेखामुं खलायजानाय खना 4 तारीख जून आबनि बागिना काउंटिंग सेंटर स्ट्रंग रूम रक नायजाकानि सायखानारिका आशीष कुमार शाह समग्र देशेर संगे आमादेर राज्येर लोकसभार 2टी आसनेर गणना होबे। गणना केंद्रे आज के एसे स्ट्रंग रूमेर
খোঁজ নিলাম এবং যে দুটি হলে টাকারজলা বিধানসভা এবং গোলাঘাটি বিধানসভার গণনা কার্য চলবে সেগুলি আমরা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আমাদের দলের তরফ থেকে বা একজন মনোনীত প্রার্থীর তরফ থেকে এই সাব ডিভিশনাল যে আধিকারিক ওনার যারা সহযোগী ওনারা ছিলেন ওনাদেরকে আমরা যথাযথ আমাদের দলের তরফ থেকে যে প্রস্তাবগুলি ওগুলি রেখেছি। আশা করছি যে কালকে শান্তিপূর্ণভাবে এখানে গণনা সম্পন্ন হবে। এখানে আমাদের যারা আরক্ষা প্রশাসনের আছেন তাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। আমরা অবাধ নির্বাচন যেমন আশা করেছিলাম সেটা নির্বাচন কমিশন নিরাপত্তাজনিত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার অঙ্গীকার করেছিল সেটা হয়নি। এবার গণনা কাজে যেন কোনো ধরনের ত্রুটি না থাকে আমি সব কয়টা গণনা কেন্দ্র ঘুরে দেখছি এবং সেখানে গিয়ে আরক্ষা প্রশাসন সাধারণ প্রশাসনের যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলছি এবং প্রত্যাশা রাখছি সুষ্ঠুভাবে অবাধ এই গণনা কার্য সম্পন্ন হবে। पश्चिम त्रिपुरा आचुकथाई लोकसभा चंगबारी व बादाने इंडिया जोटनी आशीष कुमार शाह विशालगढ़ एसडीएम राकेश चक्रवर्ती बै थांगै मालाइखा विशालगढ़ एसडीएम नि लेखामुं सेन्टार नायमानि बै बाक्सना एसडीएम नि खतला थांगै एसडीएम बै कगलाम सालाइखा खनानि चंगबारी लेखामुंनि हालक सामुंगमुंनो तैनो कगलाम सालाइबुका आशीष कुमार शाह बिनि लगिबो तंका साला कचाम कांग्रेसनि एमएलए अशोक देबबर्मा तंका हांकर कांग्रेसनि आचुकफां गोपीनाथ शाह संनो खबै कुबनि आदंग्र আগামীকালকে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে সারা দেশের সঙ্গে গণনা শুরু হচ্ছে। গণনা কেন্দ্র এবং যেখানে আমাদের ভোট বাক্স রাখা আছে স্ট্রং রুম সেগুলি একটু পরিদর্শন করা। যদিও স্ট্রং রুম পরিদর্শনে আমাদের যারা দলীয় কর্মীরা তারা গত প্রায় ৪৪ দিন ধরেই এখানে তারা নজরদারি করে যাচ্ছেন। আজকে গণনা কেন্দ্রগুলি ঘুরে তার বিভিন্ন যে ডাইরেক্টিভস বা ফ্যাসিলিটিসগুলি সেগুলি কিছুটা পর্যবেক্ষণ করা। আমাদের এখানে বিশালগড়ের নেতৃবৃন্দরা আছেন, আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক অশোক দেববর্মা আমার সাথে আছে। আমি এআরওর সঙ্গেও কথা বললাম, উনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে গণনা ওটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরাও আশাবাদী সুষ্ঠু গণনা হবে এবং আগামীকালকে আমাদের যারা গণনা কর্মী তারা এখানে এসে গণনা সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। लोकसभा चंगबारिनि काइनि आचुकथाई पश्चिम ताई पूर्व आचुकथाइनि लेखामुं ख्लायजाकनाय सालब्रै जुन जानि जानि लेखामुं सेन्टार भोटिंनि सालो बुलाय तगलाय करै काहाम के लाइमानि हायनो लेखामुंनि सालो बाहायनो बुलाय तगलाय करै काहाम तंखर कचांखे तंगनानि बुलाय तगलाय करै लाइनानि बागैनो सिपाइजलानि डीएम नगेश कुमार टांगासाला प्रेस कॉन्फ्रेंस खालामनायनि बिथिंथि हासने लुकुरंनो कयखा काहाम तंखर स्नामै तंगनानि बागै लेखामुंनि सालो बुलाय तगलाय करै कचांखे आते हैं। यहाँ पे हर एक काउंटिंग हॉल में एक इंजीनियर डिप्लॉयड होते हैं सर। हाँ, एक इंजीनियर होता है हर एक काउंटिंग हॉल में, तो 9 इंजीनियर हैं। वो लोग भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट कर चुके हैं और ARO उसके पास दे हैव रिपोर्टेड ऑलरेडी। दे विल ऑल्सो बी देयर टू सपोर्ट दी ARO हिज काउंटिंग टीम। अगर कुछ मशीन में कुछ भी है जैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको काउंट करना है, मदद चाहिए तो दे विल बी देयर, दे विल बी प्रोवाइडिंग इमीडिएट असिस्टेंस। वहाँ पे काउंटिंग हॉल में दे विल बी डिप्लॉयड। आप लोग ये भी जानते हैं कि काउंटिंग हॉल में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है। काउंटिंग हॉल में एक वायर्ड मैश बैरिकेडिंग बनाना पड़ता है जहाँ पे मशीन अंदर रहेगा। एक वीवीपैट काउंटिंग बूथ बनाना पड़ता है, CCTV लगाना पड़ता है, बोर्ड्स डिस्प्ले करना होता है। इन द टर्म्स आई मीन टू से इंफ्रास्ट्रक्चर, एक काउंटिंग हॉल में काउंटिंग ठीक से करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को रखना पड़ता है एज पर द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन। ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस वी हैव एंश्योर्ड।
और हम लोगों ने कंप्लाई किया है, प्रोवाइड नेसेसरी लॉजिस्टिक्स वहाँ पे प्रोवाइड किया है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेंस कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डेडिकेटेड इंटरनेट कनेक्शन, जो राउंड्स का टैबुलेशन होता है, एक राउंड के ख़त्म होने के बाद जो नंबर्स निकलता है वो वोट्स काउंटिंग होने के बाद वो वी विल एंटर इन ईच एंड एवरी राउंड। वो एनकोर बोल के एक ऐप है इलेक्शन कमीशन का, इन दैट उसमें हम लोगों को एंट्री करना पड़ता है आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन बाय द ARO, बाय द काउंटिंग ऑब्जर्वर। ये सब होने के बाद उसमें हम लोग एंट्री करते हैं। तो ये एंट्री करने के लिए भी नेसेसरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इज प्लेस इन ऑल दी काउंटिंग हॉल्स। फिर आप लोग जानते ही है कि 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ता है काउंटिंग के दिन पे। एक होता है कि इनर लाइन, मिडिल लाइन और आउटर कॉर्डन होता है। तो जो इनर मोस्ट होता है, मैंने काउंटिंग हॉल में जस्ट एडजेसेंट होता है, वो होता है CAPF। हमारा CAPF हम लोगों ने डिप्लॉय करा हो चुका है हमारा हर एक काउंटिंग हॉल में। फिर आता है स्टेट आर्म्ड पुलिस जो मिडिल कॉर्डन में आता है। फिर आता है थर्ड और द आउटर, ये यहाँ पे होता है कि हमारा लोकल पुलिस होता है, जहाँ पे काउंटिंग हॉल का कौन अंदर जाएगा, नहीं जा सकता है, ऑथराइज्ड पर्सनल कौन है। एंट्री एग्जिट मूवमेंट टू द काउंटिंग हॉल इज एक्चुअली बिगिनिंग राइट एट द आउटर कॉर्डन, माने जहाँ पे लोकल पुलिस रहेगा वहाँ से ही हम लोग फ्रिस्किंग करके फिर बाद में ऑथराइज्ड पर्सनल अंदर जा सकता है, बाकियों को वी विल रोका जाएगा। सो ऑल 3 टायर सिक्योरिटी हैज़ बीन प्लेस इन ऑल द 3 काउंटिंग वेन्यूज़ और 3 काउंटिंग लोकेशंस पे। आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करना पड़ता है हर बार, तो पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग्स भी हम लोगों ने किया है। तो हम लोगों का पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग स्टार्ट हो गया था 24 मई से स्टार्ट हो गया था, और 27 मई को हम लोगों ने DM ऑफिस में पॉलिटिकल पार्टी को और काउंटिंग का जो एजेंट्स दिया जाता है उनके तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से उनका कैंडिडेट या फिर उनका इलेक्शन एजेंट के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, काउंटिंग एजेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं, आई कार्ड्स हमारा AROs देते हैं। सो दिस प्रोसेस, और उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या उनका हैंडबुक होता है, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है एक काउंटिंग एजेंट के लिए, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है विद इन द काउंटिंग हॉल, ये हम लोगों ने उनको ब्रीफ करने के लिए सब्सिक्वेंट मल्टीपल मीटिंग्स किया है। सब डिविजनल लेवल पे भी हुआ है, ARO के लेवल पे भी हुआ है, और हमारा DM ऑफिस लेवल पे भी हम लोगों ने मीटिंग्स किया है। और आपके लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी काउंटिंग एजेंट उन्होंने अपॉइंट किया है, हम लोगों ने ऑलरेडी आई कार्ड्स AROs के तरफ से, AROs इशू करते हैं आई कार्ड्स, AROs ने हम लोगों का AROs ने आई कार्ड्स ऑलरेडी इशू कर दिया है। और साथों साथ यहाँ पे ये होता है कि इलेक्शन कमीशन के तरफ से एक काउंटिंग ऑब्जर्वर अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 असेंबली सेगमेंट, 9 काउंटिंग हॉल्स है, तो इसके लिए 2 काउंटिंग हॉल के लिए 1 काउंटिंग ऑब्जर्वर दिया जा रहा है, और सिर्फ विशालगढ़ में 1 काउंटिंग हॉल के लिए 1। सिंस देयर आर 9 वी हैव 5 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स। एक सब ऑब्जर्वर्स, काउंटिंग ऑब्जर्वर्स हम लोगों का 2 तारीख को ही रिपोर्ट कर चुके हैं। आज उनका मीटिंग भी था, हमारा डिस्ट्रिक्ट के लेवल से उनके साथ ब्रीफिंग भी था। वी हैव ब्रीफ देम एट 11 o'clock। मीटिंग में हम लोगों ने बोल दिया है कि क्या क्या हम लोगों ने काउंटिंग प्रिपेयर्डनेस हम लोगों ने टेकअप किया है, और हाउ वी आर इंश्योरिंग स्मूथ एंड कंटिन्यूस, स्मूथ एंड एफिशिएंट काउंटिंग प्रोसेस कल के लिए। इसमें से एक है IAS ऑफिसर जो हमारा जनरल ऑब्जर्वर भी रह चुके हैं, भूपेश चौधरी। त्रिपुरा मथानी सुप्रीमो बुबाग्रा प्रदीप किशोर देवबर्मा तांगसल फाइ सकपाइका हास्तेव बिरखुंबाय MBB बिरखुं खलाव सकपाइकेना कक्तमा थुमना रकनक बसायखानारिका खना चंगबारि लेखामंग बुलाय तगलाय करै तंग कचां तंगनानि जेसा बदल फानो कप्लाय अंथन फियाबा तंखर कचांखे तनिनानि चाचकदि हास्तेनि लुकुरकननि बक कचारका MBB बिरखुं खलाव सकपाइ लेखामंग बुलाय तगलाय करिख्लाय तंगनानि बागैनो चाचकदि थंग्रंनि कगनति केबता बुलाय दि खना हनै कयखा बुबाग्रा प्रदीप किशोर देवबर्मा। जब रिजल्ट आ जाएगा उसी के बाद मैं कुछ बोलूँगा। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी 3 बजने वाला है, अगले 24 घंटे से भी पहले मालूम पड़ जाएगा क्या रिजल्ट आएगा। वेट कर लीजिए, आप कितने दिन तक वेट किया, और 10-15 घंटा वेट करने में क्या प्रॉब्लम। जो भी रिजल्ट आएगा, देश को आगे चलना है, डेमोक्रेसी है, और मैं सबको विश करता हूँ, हमारे ओपोनेंट्स को भी विश करता हूँ, हमारे सहयोगी दल को भी विश करता हूँ कि जो भी हो त्रिपुरा में रिजल्ट जो भी हो, वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई भाई को नहीं मानना चाहिए पॉलिटिक्स के नाम। बस यही मेरी
खना सालब्रै जुन लोकसभा चंबारीनि भोट लेखा मुं ख्लायजाकनाय हास्तेओ आबनि बागैनो पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा चंबारीओ बातायनाय कचां मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देबो फाइसक पाइका हास्तेओ एमबीबी बिरखुं खलाव सक पाइकेनो खुम्बचबरिउ लामचक जाखा बनो एग्जिट पोल नि कक छुंजाफुरु बसाका 25 बिसि लुकरक सीपीआईएम बाय थंजागै फाइमानि ताबुक तै शैलिया बरक लुकरक ब साइमानो हापां तामो शेपसाब चासामुं रिउइतंग बीजेपी नि हापां लुकरकनो आबनि बागैनो लुकुटनि भोट न नासुगितंग देखनानि चंबारीनि लेखामुंनि सालो बीजेपी न कप्लायंनाय मोदीनि हापां खापिनै हास्तेओ हनिबो खा थन थन ख्लायनो बिनि पुइतनि ककनो ब सायखनारिका मांफ्लिनि बिसिंतै क्या लगता है और एग्जिट पोल भी आउट हो चुका है आपका क्या कहना है? देखिए, ये देश में मोदी का विकल्प कुछ नहीं है और जनता ये जानती है और मोदी देश की ज़रूरत है, मोदी देश का ज़रूरत है, हमारे ज़रूरत है। और बाकी सब उड़ीसा का जो मैंने उड़ीसा में पार्टी ने बैठ दिया था, काम किया। उड़ीसा में बीजेपी का सरकार भी स्टेट गवर्नमेंट में बनेगा और हाईएस्ट सीट बीजेपी का वहाँ से आने वाले हैं। 17 के नीचे तो नहीं आने वाले, मेरा जितना असेसमेंट है, मैंने काम करी। और उड़ीसा में 25 साल से की सरकार चले, जिस तरीके से उड़ीसा में माइंस, मिनरल्स एंड एवरीथिंग इज देयर, बट नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा को जिस तरीके से डेवलप करना था उसके आसपास भी कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए उड़ीसा की जनता, मैं जहाँ तक देखा हूँ, तो लोगों के अंदर बहुत नाराज़गी भी थी। लोग समझते हैं तो उड़ीसा के सब कुछ रहने के बावजूद भी उड़ीसा से लोग जाके गुजरात में लेबरिंग पे काम करना पड़ता है, तो उसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। और मैंने जिस तरीके से मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, चाहे तो ट्राइबल बेल्ट में हो, नॉन ट्राइबल बेल्ट हो, एससी बेल्ट हो, एवरीवेयर, कोस्टल बेल्ट हो, चाहे हिल बेल्ट हो, एवरीवेयर मैंने देखा। तो स्वाभाविक तौर पर उड़ीसा में मैं आशा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक और संप्रवेश सरकार त्रिपुरा फलाफल नहीं আপনার কি প্রতিক্রিয়া থাকবে? আমার প্রতিক্রিয়া, জনতা যে আদেশ দেবে সেই আদেশের সঙ্গে থাকবো, কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, কাজ করব। त्रिपुरा एम्प्लॉयज फेडरेशन ताकारजोला ब्लॉक कमिटी काम खुमुलुंग यूनिट कमिटी नि बखाक्ति टांगचला खुमुलुंग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ काइसा डेपुटेशन दिवै जाखा बरकनि सानमुंगखा कॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी जियोग्राफी तै फिलोसफी सब्जेक्ट नो मेन ऑनर्स सब्जेक्ट नावै परिनानि शेब्रनानि सानमुंग तैनो टीएफ ताकारजोला ब्लॉक कमिटी काम खुमुलुंग यूनिट कमिटी नि बखाक्ति डेपुटेशन दिवै जाखा टांगचलो तंखा ताकारजोला ब्लॉक कमिटी नि आचुकफां तै टांगफां बुद्राम देबर मानखबि कुबनि आदंग्र जों तिनोर फैलेमेनके चिनोरो चिनि যারা পরিণয় যে ছাত্র ছাত্রীরা কিছু সাবজেক্ট অরক করি বরক নাইও যে ও সাবজেক্ট অরক করি রংবাগিনে চিনি স্টুডেন্ট অনেক বড় কষ্টমই দङ আগর থান পরিণয় মতন করুন সেরকম ইকোনমিক ফিনান্সিয়াল ইকোনমিক্যালি বরং কিছু প্রবলেম দङ গামনো বাগিনে অর জিওগ্রাফি সোশিयोलॉजी ফিজিক্যাল এডুকেশন যেহেতু ফিজিক্যাল এডুকেশন নাংমানি কানকে ও এরিয়ার অনেক মানে ছাত্র কাহাম প্রতিভাবান খেলাধুলা অনেক সুযোগ বরকনো যদি ও সাবজেক্ট দংখানকে जों অনেক ফাতারবো বরনো সুযোগ সুবিধান বাগাই একটা মানে সুবিধারি বাংলা এবং অরনি প্রিন্সিপালবো থাকা অবশ্যই জরুরি তাঙ্গি মানে অরনি চিনি স্টুডেন্ট কাহাম খেলাধুলা অনেক অবত স্টুডেন্ট আবাগিনে जों সুবিধা রিমে আনিবাবো সামনে মেইনলি তিনি जों সালাকা बंगरो जेताबो बर्तमान सब्जेक्ट दङ माने 8टा सब्जेक्ट दङ बेंगली इंग्लिश हिस्ट्री पल साइंस एडुकेशन एनसीसी के माइनर ताइ कक बरक हिंदी जे आमनो कारे जे जों तिनि डिमांड खाइमा और डेपुटेशन लाइमान के सोशियोलॉजी जियोग्राफी फिजिकल एडुकेशन एवं जों साइमान का और स्टूडेंट प्राय 2600 जना दङ दाबो एक्जिस्टिंग इनके प्रिंसिपल साका जे रूम साफिसिएंट रूम नि बागै अनेक दरकार दङ पुरापुरि अनेक बरक ताबो जे क्लास फाइनल रूम दं साफिसिएंट जे छात्र एवं कामिं ताबुक जे अबसर जे एडमिशन नंनायरो बंगर ताबो वैकेंसी दं प्रत्येक सब्जेक्ट 150 जना खायनो गे 150 जना खायने बरं टोटल हिसाब खायने माने 1050 जना बरं और एडमिशन दारदिना गो स्टूडेंट काई बांगि थामो गो रूम साफिसिएंट करे रूम साफिसिएंट दरकार दं आमलो दिबो समरा कक्स सालाया गामन बांगिने सिनि डिमांड যে লাই রমানি অমবরক তিনিন পাতুই বড় ইউনিভার্সিটি রমানি আইও বড় বড় বসি দা বাগিনে পরবর্তী সময় যদি মনে খাই দিস
त्रिपुरा हास्तेवनो जुदाकुक मांगफुली जुदाकुक अंगलायो तमंग चामुंग रग अमा हाइकेनो सालकेसे सिकांगलो त्रिपुरा हास्तेव जोंफेरांग मार करिंग मनि बागै दरबानक रगो सामंग अंगया अंगमनि बागै लाहार कासुलाय मनि केरंग करंग रग फियाबा आ जरावनो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सिनियर इंजिनियर अरूपनाथनो दागार चपर ख्लाइमनि केरंग करंग रग फियाबा अमा हाइ तमंगनो नगै निलारखे तंगलिया इंजिनियर एसोसिएशन रग आपनि बागैनो एडवोकेट न दागार चपर खाइनाय न रम दागार चपर खाइनाय बनो रमनानि बागै कराक माजराननि सानमुंनो तैनो इंजिनियर रक्तिनि पुलिस हेडक्वार्टर बिसकां थांगै सानमुंति साका खादमंग फुनगलायका वाते जराव फानो वाते कंगलाई तांसालो কতিপয় আইনজীবী সার্বিকভাবে নিগৃহীত করে 29 তারিখ আমরা পরদিন দপ্তরের যিনি প্রধান আছেন ওনার কাছে আমরা দেখা করেছি যে যারা দোষী তাদের যাতে গ্রেপ্তার করা হয় বা এফআইআর করা হয় সেই ব্যাপারে আমরা মাননীয় এমডির সাথে আমরা দেখা করেছি উনি কথা দিয়েছিলেন দ্রুততার সঙ্গে দেখবেন সেই অনুযায়ী 31 তারিখ পশ্চিম থানা এফআইআর করা হয়েছে আজকে 3 তারিখ এফআইআর করা সত্ত্বেও যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পেয়েছি জনিত আইনজীবী যিনি বার কাউন্সিলের সভাপতি মৃণালকান্তি বিশ্বাস মহোদয় ওনাকে আপনারা সবাই চিনেন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি আমরা চাইছি যারা প্রকৃত দোষী পুলিশ প্রশাসন যেন তাদেরকে শনাক্ত করে অতি দ্রুত গ্রেপ্তার করে এবং আইন অনুযায়ী যেন ব্যবস্থা নেয় আপনারা জানেন আইন সবার জন্য সমান ছোট বড় এখানে নেই ধনী দরিদ্র নেই ভারতবর্ষের দুটা রাজ্যে এখনো বর্তমান এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরা জেলে আছে আমরা চাই আইনের পথে চলক যারা প্রকৃত দোষী তাদেরকে যেন গ্রেপ্তার করে শাস্তি করা হয় এটাই আমাদের আজকের দাবি এবং আমরা সারা ত্রিপুরা সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ফোরামের পক্ষ থেকে এখানে মিলিত হয়েছি শুধু আগরতলা যারা কর্মরত তারা আমরা বেছে নিয়েছি মধ্যাহ্নর যে টিভি নেওয়া 1টা থেকে 2টা এই সময়টাকে আমরা বেছে নিয়েছি যাতে অফিসের কোনো কাজের ক্ষতি না হয় আমরা এই দুর্যোগপূর্ণ প্রাকৃতিক ইয়েকে অপেক্ষা করো আমরা এখানে মিলিত হয়েছি আমরা চাই এটার একটা সুস্থ বিচার হোক যদি তারপরও মানে গ্রেফতার না হয় তাহলে আপনাদের কি পদক্ষেপ থাকবে আপনারা দেখে নিয়ে 150 থেকে 200 ইঞ্জিনিয়ার এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে কিন্তু হয়েছে এটা তো মাত্র একটা ট্রেইলার পিকচার তো আমি বাকি এটা শুধু আগরতলার আপনারা দেখবেন আগামী দিনে আমরা কি করি আমরা সেইভাবে আমরা প্রস্তুতি নেব আমরা এই বার্তাটা আপনাদের মাধ্যমে দিতে চাই তাবুকিসাল এলামা জোরান রঙাই তংদি কক ত্রিপুরা মমতার চাদরে স্নেহ আর আদরে জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার সাধনা ভালোবাসা স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারের মিস্টার নুডলস স্বাদ নাও ভালোবাসার প্রাণমুড়ি সময়ের সেরা জুড়ি Lalamaniagulo Hanhai Lamsok Firu. All India Safe Education Committee ni Fashington Tang Chalot Deputation Dewizaka Directorate Secondary Education ni Thaniwo Kaisni Chanmongnati Hasini Hapang 125 Rungnokna Bidda Joytin Bishingo Khopmani School Rogo Furangai Kri Jingzal Bidda Joytin Mungui Rungsring Mungno Development Klanani Kok Shamani Hasani Hapang Takla 2024 Bishini Madimik Kozo Madimik Amjumuni Ankari Nuguino Shoimano Rungsringai Rog Busuk Kaham Marks Money Tong Tay Education System Busuk Tasamang Ungi Tong Hastewo Bidda Joytin Mungdi Way Rungsringai Rogni Logiwo Tangjagi Tongmanino Motagnani Shanka Hapangni Taniwo Abni Bagino Kubang Rungnok Rognop Bidda Joytin Scheme Tay National Education Policy ni Bichingo Khopmadino Batil Khajani Shanmukti Sawino Tini Deputation Dewika AISEC Mortarok ত্রিপুরা শাখার পক্ষ থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার নিকট 8 দফা দাবির ভিত্তিতে একটি ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছে আমরা সবাই জানি ত্রিপুরা রাজ্য সরকার 125টি বিদ্যালয়ে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প চালু করেছে যেখানে 4200-এরও বেশি বিদ্যালয় রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে এবং প্রত্যেকটি স্কুলে
শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে, শিক্ষাকর্মী স্বল্পতা রয়েছে এবং কাঠামো অভাব রয়েছে। সেই জায়গায় শুধু 125টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের প্রকল্পের নামে উন্নয়ন করার যে পরিকল্পনা নিয়েছে, এটা আমরা মনে করি খুবই অবৈজ্ঞানিক এবং অনৈতিক। এবং যে উন্নয়নের কথা বলে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প চালু করা হয়েছে, তার রেজাল্ট বা সাহায্যবাসীর কাছে একদম পরিষ্কার। রেজাল্ট উচ্চ মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে খুব খারাপ করেছে। তো আমাদের দাবি, এই বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বাতিল করে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা এবং কারিকুলার যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোর জন্য সম্পূর্ণভাবে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা এবং প্রতিটি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা এবং বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নামে যেসব ধোঁকাবাজি প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের বোকা বানানো, অভিভাবকদের বোকা বানিয়ে এসব প্রকল্প নিয়ে আসা হচ্ছে এবং সরকার বাকি সমস্ত স্কুলগুলির দায়িত্ব ধীরে ধীরে কমিয়ে দিচ্ছে, মানে দায়িত্ব নিজ হাত থেকে ছেড়ে দিচ্ছে এবং সরকার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছে প্রায়। এবং 26 নম্বর নিবিসंग कलाइनाय पूर्व राजनगर पंचायत बीजेपी नि आदं सुतम्बर देबरमानि नुखुंग चप्रब जागमानि पार्टी मुंग तै कुबुनि बीजेपी नि आदं रक बुजागमानि पार्टी मुंग शाक देरा जाग शाक दुखुमानि सांनायनगर कलाय जागनो तिनि फुंग थांगि नैखा खय बीजेपी जनजाति मोर्चानि जनरल सेक्रेटारि उपेन्द्र देबबर्मा अमा हाइके बुलाय तगलाय बाइटं कसं लुकरक देरा मुंग कलायु बुलाय तगलाय करि खाय तंगनि बागैनो ककचारखा हासिनि लुकरकनो उपेन्द्र देबबर्मा नरक साइमानाव थांनाय उस्कारनि घटनाबो तुलसीटनि जे घटना आजाबाबो बिजेपिनि जे सुताम्बर देबबर्मा स्टेट जनजातिनि मेम्बार ताई बर' गोबांमा दिनै नकनि बर'राव बनि नकखौ गोबांमा सबाय जाबायथा आबार मतै नाय बेलाय आबाद सालेमा संसारखौ आबाद बागै सोंथिनि बर'नाव कन्ट्रल खालायनायनि बागै सोंहरब थाइखा बुलाय तगलाय सिमी आबो सेस गया सोंहर शान्ति शृंखला बजायना नांनाय आबाद बागैनो सोंथिनि आरो बर'नाव नायनायनि थाखाय कारेन्टनि शर्ट सर्किट नाङै एगलस डायग्नोस्टिक हर बाचावै फालनकनि मानेखनै बिथिराव खामै थांबायका डायग्नोस्टिकनि बिसिङाव मानेखनै जतन देरावै थांबायका हर नांमानि पाते मुंनो तैनो कक्तमार हरजाका हर बथानै बेदकनो आबनि यागुलनो हर बथानै बेदक थाङै चगै पार्टी थायो तै शर्ट सर्किट नांजाक हर बचाजागनो हर बथारलायो अ पाते मुंनो ति एगलस डायग्नोस्टिक सेन्टर बिस्काङो बर कुथुमजाक तुंफ्लाजाक हालौ नुकजाखा এটা ওখানে তার থেকে তার লোক যোগাযোগ করতেছে না, সব কিছু এরকম মনে হয় সেটা বলতে কিসের দোকান আছে এটা কাগজ কলম বই খাতা এরকম আছে, একটা ছোট্ট একটা ফার্মেসি আছে সামনে। মালিকের নাম জানা গেছে? মালিকের নাম এই দোকানে ভিটের মালিকের নাম হচ্ছে শিপ্রাপনি। আর ভাড়াটিয়ার মালিক ভাড়াটিয়া যে থাকে রেন্টার যে রুমের নিচে হচ্ছে প্রসেনজিৎ দাস। কয়টা ইঞ্জিন আছে আপনাদের? আমরা দুইটা আছি। এখন তো নিয়ন্ত্রিত এখন আসলাম তো আমার মা সেটা বলতো আমরা উপরে থাকি নিচে আয়া বসে যে নিচে ধোয়া বেরিতেছে, তো আমি পিছনে গেলাম ওই যে অ্যাকচুয়ালি ভাড়াটিয়া এয়ারপোর্ট থেকে ধোয়া বেরিতেছে। ওখানে তো ফায়ার সার্ভিসে ফোন করছি, এরা আইসে তখন অলরেডি আগুন অনেক বেড়ে গেছে। কিসের দোকান? এরা ওই বাচ্চারা কাগজ কলম এগুলার রং তুলির দোকান। কি মনে হইতেছে, কি ধারণা, মানে কীভাবে লাগছে আগুনটা? কোনো দরজা তো বন্ধ, আমি সামনে কেমনে কম আগুনের ইয়ে দেখা সেটা ভিতরে গেছি। কীরকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দেখছেন আনুমানিক? কিছু বোঝাতাম না, আমার পেছনে প্যাথোলজিও আসলো, এটার থেকে আমার প্যাথোলজিতেও গেছে, ওইটাও কিছু নাই। তারা ফায়ার সার্ভিসে তারা না গেলে কিছু তো আইডিয়া নেই, বন্ধ জানা আছে, বন্ধ আছে। মালিকের নাম? দেবব্রত মন্ডল। এই জায়গাটার নাম? দলেশ্বর জেলা। শুনছি বলতে আপনার ধোয়ার গন্ধ পাইছি, ধোয়ার গন্ধ পাই সেটা আয়া ডাক দিয়ে মানে এদিক দিয়ে ভেন্টিলেটারটা ধোয়া বাড়িতেছে, বললাম যে কোনো রূপন দেখ কী হইতেছে তোরা বাড়িতে।
এখন তো তাড়াতাড়ি দেখতে দেখে 15 মিনিটের মধ্যে কে থেকে লাগছে আগুনটা কিতে লাগছে দুইটা ঠিক কইতে পারতাম না। দেখি দোকান না বাড়ি? বাড়ির পাশ দোকান, তারপর ডাক্তারের চেম্বার আছে। কোন জায়গায় দাদা? দলেশ্বর জেলা চুম্বল মাঙ্গলিক বিয়াবাড়ির সামনে। শিবনগর আমজয়া 12 tongui tongmani hichakni payal bonik bai onik bonik payal bonik ni umor 21 bishi bosa botong khorokcha 1 bosor 1.5 masni 6 bosor angka borok nukhung khalaimani kaijakmani te 12 tongmani angka bisha Shibnogoro tangsali fungo payal bonik ni kotok sorojak mangkathe manka bosai onik bonik phiaba kebono sahorliya bok kerejagri hinai abni ulano ganagini tongnai lukurok nugui police na kokthamar horka police kokthamai manai phaisopeka party thayo te kotok sorojak kethai kari laika bosai onik bonik saka nukhunga wala shuklai mang angin tongo tei bihik bobono yakti sabo buwo bosai no ajemong kore hini saka bosai gana gini tongnai rok saka borei Bangladesh ni hini yang bosai ke sawi tongka bishal gorni hini tai bo saka bihik kotok saramani bo soimania nogo kore bo kokti salni horo aileso thangjak fungai nogo phaifru no nugo bihik ni kethai kotok sorojake tabuk police party mongnati naituk mong khlai tongo payal saksak da thei eba khaba botharjak mani বলি আমি আইলেসে গেছি মানে আমার দাদার সাথে আর কি গেছি পরে আয়া দিই আমার ভাই চায় না কামতাস পরে আমি লইয়া তারপরে রাত্রেবেলা কয়টার সময় আইছেন? আমি রাত্রেবেলা আইছি সকালবেলা আইছি। কি কারণে আইছেন? আমি আইলেসে ছিলাম মানে একজনের রোগী নিয়ে আসলাম যদি আইলেসে খবর নেন খবর বিএম থেকে আইলেস করছি ট্রান্সফার করছি। এই বিষয়ে আপনার মিসেস জানাইছেন নিজে রাত্রেবেলা বাড়ি? হ্যাঁ কয়ে দিয়েছেন যে আমার একটা লোক আইছে আমার এমন এমন বিষয়। আজকে সকালে কি দেখছেন? সকালে দেখছি লাগানো দরজা কি খোলা ছিল না ভিতরে? না দরজা খোলা বাচ্চাটা এনো কইলাম না একান্ত আছে। বাচ্চার বয়স কত? বাচ্চার বয়স 1 বছর 1.5 মাস। এই হঠাৎ করে এরকম আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত কি কারণে? এটা আমি কি থাকুন পারিবারিক কোনো সমস্যা? পারিবারিক সমস্যা আমি মানে আমি একটু লেট করে আইলুই হ্যাঁ উশৃঙ্খল করতো মানে মায়া আমি নি কোনো ইয়ে করি এই সেই মানে আমার হাত দেন মানে কাটটা লাইতো। এটা কি আপনার মিসেসই করতো? হ্যাঁ দেখেন ওর দাবিটা কি আছে? ওর দাবিটা আসলো যে আমি ঘরে বইয়ে থাকতাম মানে কোনো কাজ টাজ করতাম না মানে ঘরে বইয়ে হের পিছিয়ে থাকতাম। আপনি কি করেন এমনিতে? আমি স্টাফ জুয়েলারি। এই বাড়িতে কতদিন যাবত ভাড়া থাকে? কত বছর আগে বিয়ে করছিলেন? 6 বছর। এই মেয়েটার বাড়ি কোন জায়গায়? মেয়েটার বাড়ি আরে বিশালপুর। এটা কি সামাজিক বিয়ে আছে? না না রিলেশন। কিভাবে আপনাদের পরিচয় হয়েছে? আমরা মনে করেন যাইতাম দেখা দেখি করতাম এই এমনিতে করেছি। বর্তমানে আপনার শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ আছে না? কেউ সাথে যোগাযোগ কি কারণে নাই? বাইকে বাগা হয়েছে পরে এর থেকে আর কেউ সাথে যোগাযোগ করা হয়নি। মিসেসের নাম কি? পায়েল বণিক। বয়স কত? বয়স 21 বছর। আপনার নাম কি? আমার নাম অনিক বণিক। লাই थांनाय जून तालनि पुइला सालो त्रिपुरा इउनिभार्सिटीनि एमबिबि अडिटोरियामो संजाजाखा इन्डिजिनियास नर्थ इस्ट स्टुडेन्टनि पाइथाक मालेमं पान्दा अ पान्दानि नारवायक रांगै मानजागैखा आमेरिकानि डक्टर सोनलता देबबर्मा तै फाइना तंगमानि महाराज कुमारी प्रज्ञा देबबर्मा फियाबा Boyarkhok Haimani Bagina Sokpai Malia Abno Karibo Panda Mazapaika Arunachal Assam Meghalaya te Mizoramni Student Rock Pandani Bishingti Tripura Hastani Modern te Hukumur Chap Mong Samung by Bakchana Tripura Sarung Strengai Rokni Tinang Hamari Tubnani Bagi Klai Thai Roknobo Shak Tukjak Klai Basana ni Kok Biti Kachar Laika Pandana Tuina Kok Tripura Shaikanarika Mothani Songchafang Bernard Deborma Orokok Kurja Thai Kalayo Tangnai Bishwa Panda Songchafur Bubagra Prodit Kishur Deborma Bo Thangka Tei Rangni ri rok bahaino chubawi songjajakmani o motha taklai naithok nukthokena o panda songjajakan sekanarika Bernard Deborma ani sinimong Bernard Deborma ang o songgotonau chief founder rangno haipeno supporters to joto state nin tongo especially Arunachal tai Meghalaya tai Assam high state ni abo songgoton sramani sini main karon kha eba reason or motive ngake sini dofani sobano kisasa help khaina bagese sing saimano sing dofani sobao ekdom saijongui thanga ngake sing tabuk tiparasa simia sing sini joto bukung bara notice ni hoite miliwi khanga se apurse sing phan phainai ngake norok wanso kanamo immediate effect baike nei jeforo ang Tripura University sokpai kangoro kaisa opportunity hainukha jeforo ang nukha oro
bayar ni borong no every year around 400 to 500 phayo hengko mo immediate effect nuk lak do but 10 or 15 years later jepro borok phayo kaisa positive nature kaisa friendshipness am automatically phai thangnai hengka amno na harai na sung organization na form khaimani hengka bayar ni borok ba ultimately sungbai na baka phaijago abagani indigenous ini sijak nor nuk mang khana ro hengka tai to bisi to kok sana musung yang singniyo সংগঠন ফর্ম খাইমা জাগো sungno borok কত রকম হেল্প খাইজাগো nek tini ni chief guest tongmani sini doctor somalata phaiga maharani paragya phaina tongmani bo bini weather support khayangei bini flight schedule change ma khaiga hangkai tebang hambai sana musung buba garano sungno always help khaima bagai so hambai buba gara hangkai pai to bisi kok salia ang tai last kisa hambai sai kalang namu sumake sini bisi sarno sungamo সংগঠন ফর্ম খাইমানি 2 বছর হাইংখা 2022 16 November sungam form khaimani hengke tini hengke farewell ani ba farewell no tar tokhon ani samang payakho even jesini bisi bo sawo tai je junior go sawo nin samang payakho nungma help khainai nei tini ani farewell to tini angborno onek suba sumarkha onek guidance markha ngake kaisa সংগঠন daganan bagai amon ma khainai hengke ang kaisa amhano jotono no paikle hamai maya paro lungka tini ta balakin tang thongmani sal 1st June ango jaga phaiman jak phaika chini youth ni kaisa লাই থাংনাই সালকিসা সিকাংনা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এজিএমসি ni 3rd year ni PG student Dr. Nikhil HK bike parking khlaina thangteniwa kisajak themna robai butok khlajamuni pate mungna toino khadumung funuklai ka tangchalo AGMC buskang AGMC ni medical student ro Shinimasa senior 3rd year PG radiology ni Dr. Nikhil no onek hamia bhabe pusakha যেটা কি কিসাপানা সহ্য খাইমিয়া আশা ডক্টর নি अगेंस्ट কোনো বড় বাহিকে আছে হামিয়াকে বুইমান সো তিনি নি যে ওরা প্রথম লাইমানি কুইলাখে তো অব গভর্নমেন্ট নি अगेंस्ट হইয়া মেইনলি যে চারজন আসেনি সিনিয়র নো পুনাই আবনি अगेंस्ट সঙ্গ প্রটেস্ট খাইতাম কারণ কি বড় চারজন আন বেশি অনলি মাসা সিমিসি রমজা খা বাকি তিনজনা তো তাবুসির বাইরে না খুবেরাইতাম সো সঙ্গমু চুঙ্গু যে তিনজনা যাতে পুলিশ যাতে বংনো রমথং अंकेताई जे शास्त्री ना कलायो बंगनो रिथुन तो आबन बागना संतिनि और जतन बुथुम लायो अंकेताई सीएम नो हामबाई थानाम संगो कारण कि बो बसनो मिया हाई नाइफिगा शिनि जे विक्टिम डॉक्टर तंग बनो बनाइफिगा अंके मेन रिशिनि अबनो जे काइसा एग्जांपल सेट खाइतो जे अति घटना जते तेसा बार-बार तान शिनि डॉक्टर्स नि अगेंस्ट while शिनि निजिनि क्याम्पस नो जदि सेफ तंगमा याखे संताई बरो सेफ माने डॉक्टर सुलेखा देवकर তিনি নেবাগৈ কক্তমা আমসুনো তেব কক্তমা সাইমনের নেবাগৈ চয় ওই নাই তংদি কক ত্রিপুরা সিনি কক নিনি কক যতনি কক খুলমকা